Yema obi bia kwa aba edeba DJ FWP trends so ensem a yensa aka ena yede eba abesom ensem no ensem ni bi honum a edika se esese wo ye den wo ka youth bi wo honum a otikuromu a oka nokora ne nokora ntino mpanimfo no kuromu mpanimfo no empe nanimu ahwe na asem bi wo honum a wanka nokora ebeye no ho se akwasi anantan twene ugya mu bo a wo maame bewu ene se wo momu so wo bomu so a wo papa a ode wo ba yen so owu nsamampom soduro saa na akwakoye MPP for ayo mo nsamampom soduro omo ayo mo sentro mfie anoma abo a yenye no nenso so wadosrade bi na ye MPP for any politicians obi baby sasa adan na DJ FWP trends ye can say ye na media no so ye koye ba asemwa vice president edi aba betu dwanie say Ghana for ento aba enfama MPP na se Ghana for to abama MPP na MPP ba power eye railway akwan no omo behwe na omo ayeyeye ni nyina yentie asemu ni yie pa edise obi a woda onfa niti ente sumie so na asemwe obegina so abon nsem akase aban no ba obeye ne awaka no ajekum ti asekura no ye fe no osaman no wawu konsamampom ane no ye nkyene kura wa yiram wotie agua no so no mwantimu anye wrenwe. Hey, Dr. Mahmoud Bawumia, muti agwa no so obi anye mfiri mu nsem, mwantimu anye wrenwe 8 good years. Enne nsem a mo beka nie. Se Ghana for nto abama mo, na Ghana for to abama mo a. Na mo ba power, mo be ye wrenwe no. Ye bisa mo se, nti sesi a moti so yede muntimi nye because ya bomudua. Se sa wrenwe no mo ya enkoye. Eni ntiri muntimi nye. Edi ni si wo kwan sesi ase muntimi nye den muntimi enye wrenwe no. Ghana ensembi wo no ma esese ye kan mampanimfo no hunu se ne omo ye no omo aye omo ho abayi bronsam bayi pete ena omo di edi Ghana nya omo se Ghana mo di Ghana di ko di sika ndie ntia mo di sika no so mo ba mo nye na mo di abetwa manum ye nyina ye ni mpanimfo bi no ma ye jogate no mo ne sankrofo mo di railway no hyehyɛ wo mo nsa se omo nye ho adwuma ekosi sen hine koye ayira agi agu na mote sokora no mote so obi ane mo empere no mo antimu anye enti mo nase yire de ya wo Dr. Mahmoud Bawumia o ba ne na obetimi aye wo bayi ena obetimi aye gidie ben ena Ghana fo anyemu ni politicians men kase MPP nko from NDC eba na mo MPP fo a mote so no mo antimu anye papa no ankasa okura sisi animu no wantimi anye railway no na wo mate ni no a wo ba no ena obetimi aye railway papa no wote so no a wote so a wo ye driver ni no okura sisi animu no wantimi anye railway na with all due respect Dr. Mahmoud Bawumia o papa no a wo ye driver no a wo ye mate no railway no mo antimi anye na wo de wo ba ena obetimi aye ena obetimi aye kontomponi so no bofru ode mpabo obefru dia mani ndi Canada nachi MPP nsembi wo ho no mo a mo ka edise ba chese edise abofra obi a ye yida adwena kotompo ase ena obeji nsem na mo Canada mo bana mo de tekere mande na mo ba be keka nsem manu mo tekere maso wo poison mo pugu ho no ma wo desani bi adwane railway nansi ya hunu se mo ye enso so no ankosi aga enne ye ntinia eko
And now the year politics. Say yanto abamam na ye mo ba. Obaba be ye railway no. O papa na odi na chi no. O ka ho bi, mo mienu. Mutibu aka kire mo se mo diga na aboro. Mutibu aka kire mo se mo se Ghana. Mutibu aka kire mo se mo ye abayifo. Ema o man kronkron Ghana. Say yanto abamam na mo ba. Hey, already be boom aten. Ghana politicians already be boom aten. Send you munyuma esitie. Aha ye DJ FWP trends. E basa yenka ye beka. Nokre no e de etisen krante ni fa no etwa benkum ni fa. Oliver